Idol, magkano yan? 4-5 din. SBR din yan? Wala eh. 5K. 5K sweater daw. Ayun kay Boss Julius. 4-5. Solid eh. Salamat boss ha. Ayun to no. Yun o, kanawayo kay Boss Marlon no. 2-5 lang yan mga boss. 2-5 kay Boss Marlon. Oh. Boss, magkano dito? 4K? 4K daw to. Kay Boss Julius naman to mga kabiyahe. 4K. 4K oh. Solid. Ito boss, anong lahi to? Pumpkin, magkano dito? 5K naman. Ito pumpkin naman mga boss oh. 5K. Ayan oh, solid eh. Pumpkin 5K. Eh Boss Julius to. Ito 4K. Eh Boss Julius din. Ang lahi ito boss? Ang lahi niya? Ayan. Kelso. 2.5 din, 2.5. Bandirahan. 2.5. Unang kak. Talagang megit. 2.5 kak na oh. 2.5, 2.5. Yan din hawak mo, 2.5 din yan boss. Kak din kak. Ayan oh. Gulang. Inilado. Buhaya. Biskis buhaya. 2.5. Boss, pabigay naman ang number natin. 0912-402-6534. Yun. Boss Marlon yan mga boss. Ito 2.5 din oh. 2.5 din to kay Boss Marlon. Solid to oh. SBR 4.5 kay Boss Julius. Kak na to, kak. Kak na, kak. SBR. Dami dala ni Boss Julius, pero galing panto. Oh. Or 5. Ito. So ito boss. Boss dito 4-5. Ito Boston to, Boston. Ayan o. 4-5 to. Solid long ang extension oh. Oh. 4-5 Boston. Kunin nyo lang ang number sa akin. Ito SBR 4-5 din. 4-5 SBR.
Chow. 4-5 lang daw to, 4-5. Kay Boss Julius. Pero long extension, no? Solid. Oh, 4-5. Puro solid yung dala ni Boss Julius, oh. SBR pumpkin sweater. Ito SBR. Ayan, oh. Solid. Golden Boy Hats Gray. Yan yung inahin, oh. Golden Boy Hats Gray. Ayan. Yung inahin yan. 5. Ito 4-5 to. 4-5 tong ano. May bawas pa raw, may bawas. SBR 4-5. May bawas pa mga boss, 4-5. SBR solid. Magkano ka, boss? Magkano? 3K? Ito 3K daw to. Sa bago rin to. 3K. Kaso nabili na lang eh. Next Friday na lang ulit. Hindi tanghali na kasi tayo eh. 3K daw to. Ay, dito mga 3K, yan oh. Si Rod Junior, oh. Si Rod Junior, shout out. Ayaw, mahiya ito. Oh, shout out kay mama. Mga 3K daw ito mga ano ni Boss Rod, oh. Solid. Yan, oh. 3K daw. Dito, meron akong ginagawa pa, pati 500. Oh, kompleto yan kay Boss Rod. Mga 3K daw to mga kabiyahe. Yan, 3K. Hatch, 4-5. Nakalin Hatch, 4-5. May number na ito mga boss, tanongin nyo lang sa akin ha. Oh. Ayaw magpa ano ng camera ng may-ari nito. Pero may number tayo. Kontakin nyo lang mga, kunin nyo lang sa akin mga boss. Ayan po. Or 5 McLean Hatch. Na lang daw, may tibak lang. Wala nang ibang isot, tibak lang, 2.5. Ito 3K. Ayan, 3K daw to. Kunin natin number ni boss. Ito, 2.5 na malo kasi. Yan 3K. Si boss. Nakukunin natin number ni boss mamaya. Ito, pwede raw ito, 2,000. Mga malo.
O pwede na raw 2,000 to. Oo. Malitan. Ano, 4-5, McLean Hatch. Diwa ka number? Hindi. O sige, ito yan si boss. Oo, hindi pala nag-iwan ng number si boss. Ito yan kay boss, oh. Ito na mamalo. Ayun, lumamalo. Biglaan mo yan. Kung ano. Oo, bagong seller. Magkano sa mo, boss? Magkano? 3K lang daw, 3K eh. Bagong seller natin. 3K. Dito rin, 3K din, ha. Bagong seller yan, yung pinakita natin kanina. Magkano to? 3K din. Magkano? Ito yung kay boss. 4-5 yata. Sa inyo yan, boss? Oo. 4-5. 4-5. Lahat. Ngilira na yung dalawa. Dalawa lang. Ito 3K. 3-5 lang. 2-5 Dito tayo, Shih Tzu. Oh. Magkano, boss? Ano po? 6-5 po yung babae, 5-5 po yung lalaki. May putol pala daw, no? Kala ko, Shih Tzu. Ano po yung poodle po? Poodle, no? Parehas ba? Parehas poodle? Opo. Yun, no? Babae lalaki po. Alam ba ba dyan? Ano po? Ito, yun. Parehong 6'5"? Ito po yung 6'5", ito po yung 5'5". 5'5" lang yung isa. Yun, okay. Dito yan, kay, boss, parehong poodle. Nag-iwan ka number? Andun po sa daddy ko. Ganon. Sige, babalikan kita, ha? Boss, pwede ko na. Pwede ko na. Ano yan, boss? Mga Shih Tzu, no? Kala ko parehas, eh. Shih Tzu. Magkano, boss? Ito po rin po yung babae. 4K lang? Ayun, 4K ang babae. Sa lalaki, 3-5. 3.5 lang. Ayun. Mga Shih Tzu, murang-mura dito kay boss, oh. Nag-iwan ka number, boss? Nag-iwan ka number? Hindi na. Hindi, para mabili sa online. Sa online na bibili. Sige, boss, salamat, ha.